नमस्कार एडु ओडिशा को आपन को स्वागत। यह आमर ओडिशा जोग्राफी द्वितीय वीडियो। प्रथम वीडियो रे आमे पढ़ी थिले ओडिशा जोग्राफी इंट्रोडक्शन और सेतिरे आमे किछि पढ़ी थिले ओडिशा जोग्राफी लोकेशन विषय रे पढ़ी थिले। आज आमे पढ़िबा फिजिकल फीचर्स ऑफ ओडिशा माने ओडिशा को मॉर्फोलॉजिकली केते भाग रे डिवाइड करा जायछि। ओडिशार लैंडस्केप को मॉर्फोलॉजिकली मेनली 5 मेजर पार्ट रे डिवाइड करा जाय। प्रथम हैला ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बा उत्कल प्लेन ताको कहि परिबा। सेकेंड रे होछि मिडिल माउंटेन्स बा हाईलैंड रीजन कहि परिबा। थर्ड रे होछि सेंट्रल प्लेट्यू बोली कहि परिबा। फोर रे होछि वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड कहि परिबा। 5 रे होछि रिवर वैली आउ फ्लोट प्लेन ताको कहि परिबा। देखिए भाई ये केमिति कहबा हम तो अनुमान करी कहि देबानी जे एटा प्लेट्यू एटा प्लेन एमति कहि त परिबानी। तो या को जानिया पई हमको समुद्र पतनरु उच्चता मापिया को पड़े। जाकि कोस्टल प्लेन होछि समुद्र पतनरु 75 मीटर जाए। फ्लोट प्लेन होछि समुद्र पतन ठारू 75 रु 153 मीटर पर्यंत बा। रोलिंग अपलैंड होछि 153 रु 305 मीटर पर्यंत। प्लेटी होछि मोर देन 305 मीटर। आ माउंटेन हिल केते नियर 1000 मीटर और एबव को गले हमर माउंटेन आसीबो। आबे आसीबा हमें मेन टॉपिक को आसीबा द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बा उत्कल प्लेटू। द कोस्टल प्लेन ऑफ ओडिशा टा एटा एफिकार तयारी नै एटा तो बहुत वर्षरु एटा तयारी आसिकी पहुंची जाकि 2.6 मिलियन नु 66 मिलियन माने 26 लक्ष रु 6 कोटी 60 लक्ष वर्षरु या धीरे धीरे तयारी होईछि। ए प्लेटूटी बा ए प्लेन टी उत्कल प्लेन टी कोठू स्टार्ट होईछि सुवर्णरेखा नॉर्थ ईस्ट रु ऋषिकुल्या साउथ वेस्ट रे सरीछि। आ नॉर्थ रे साधारणतः नैरो होई अछि आ मिडिल टिके वाइडेस्ट अछि काहे कि एडी महानदी रो डेल्टा मान अछि टिके एडी वाइडेस्ट अछि। पुणी चिलिका आड़ को साउथ आड़ गले पुणी थरे नैरो होई जाइछि। या को हम कहते लैंड ऑफ 6 रिवर डेल्टा काहे कि एटी प्रमुख 6 रिवर जाइछि जाके हम नॉर्थ रु साउथ हिसाब रे गले प्रथम आसीबो सुवर्णरेखा तापर आसीबो बुढ़ाबलंग तापर आसीबो बैतरणी तापर ब्राह्मणी तापर महानदी देन ऋषिकुल्या हैला। एथिरे हमर कोन मिले ट्रैक्ट ऑफ सिल्ट मिले आ एलुवियम सॉइल मिले। सेति लागि एटा एग्रीकल्चर लागि बहुत प्रोडक्टिविटी हुए। सेति लागि आको हम कोन कहंती राइस बाउल ऑफ ओडिशा मध्य जणा अछि। आर एवरेज अल्टीट्यूड टिके पूर्व पड़े कहिछि मु कोस्टल प्लेन होछि समुद्र पतन रु केते 75 मीटर थाए। त सेति लागि आर एवरेज अल्टीट्यूड होछि केते 75 मीटर। एठी हम 6टा मेजर रिवर जाय टिके पूर्व कहिछि मु कोन 6टा रिवर महानदी ब्राह्मणी बुढ़ाबलंग सुवर्णरेखा बैतरणी और ऋषिकुल्या। सेति लागि कोन कहंती गिफ्ट ऑफ 6 रिवर काको कहंती ना ओडिशा को कहंती बा कोस्टल प्लेन को कहि परिबा ओडिशा कोस्टल प्लेन आ ताको कोन कहि परिबा द हेक्साडेल्टिक रीजन मध्य कहि परिबा हैला। तापर आसीबा ऑन द बेसिक ऑफ लोकेशन द कोस्टल प्लेन आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। पुनी कोस्टल प्लेन को 3 भाग रे डिवाइड करा जायछि। गोटे हला नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन्स बा बालेश्वर प्लेन मिडिल कोस्टल प्लेन कटक बा पुरी प्लेन ताको कहि परिबा साउदर्न कोस्टल प्लेन बा ऋषिकुल्या प्लेन ताको कहि परिबा। साइड रे जो मैप अछि सेउटा हमें प्रायतः जानि परिबा। ऊपर अंशटा जो येलो कलर ऊपर अंशटा होछि कोन बालेश्वर प्लेन तापर कटक पुरी आसे कटक पुरी प्लेन तापरटा हमर ऋषिकुल्या आसे ऋषिकुल्या नदी पड़ दी जाइछि ताले ऋषिकुल्या प्लेन जेटा हैला। एबे आसे नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन बा बालेश्वर प्लेन इट कंप्राइज ऑफ डेल्टा एंड फ्लोड प्लेन ऑफ सुवर्णरेखा रिवर एंड बुढ़ाबलंग रिवर। एई जो बालेश्वर डेल्टा अछि बा नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन अछि सेतिरे हमर कोन को नदी जाय सुवर्णरेखा रिवर आ बुढ़ाबलंग रिवर देखा जायता। एडी टिके हमर इरिगेशन प्रॉब्लम टिके देखा जायता एते लागि टिके एग्रीकल्चर भलो से हेई पारे नाही हैला करेक्ट। आगु जबा द मिडिल कोस्टल प्लेन बा कटक पुरी कोस्टल प्लेन एटा होछि सबटू एग्रीकल्चर लागि हाई प्रोडक्टिविटी सेति लागि को राइस बाउल ऑफ ओडिशा मध्य कहि परिबा।
ଏହା ଏତେ ଜୁଟ୍ ବା ଝୋଟ ଯେଉଁ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ଫେମସ୍ ବା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଝୋଟ ଏଠି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଓକେ, ଏଇ ଋତୁରେ କ'ଣ କ'ଣ ନଦୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ନର୍ଥ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଋଷିକୁଲିଆ ରିଭର୍ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ଡେଲ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସାଉଦର୍ନ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ବା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କୋଷ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍। ଏଠି ଆମର ଚିଲିକା ଲେକ୍ରେ ମିଳିଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ହେଲା। ଆଉ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର ଏଟା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। କ୍ରପ୍ସ ଫେଲୁଅର୍, ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେନଫଲ୍ ଫେଲୁଅର୍ ବୋଲି ମାନେ ଏଠି ରେନ୍ ଅଭାବ ହେତୁ ଏଠି ହାଇ ମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଚାଷ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଯିବା ପୁଣି ତାକୁ ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ୍ କନଫିଗୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି କୋଷ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍। ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଭାଇଡେଡ଼ ଇଣ୍ଟୁ 3 ଜୋନ୍ସ ପାରାଲାଲ୍ ଟୁ ଶୋରଲାଇନ୍। ମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳଠାରୁ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍କୁ ଯଦି ପାରାଲାଲି ପିକ୍ଚର ଦେଖନ୍ତୁ, ପାରାଲାଲି କାଟିଲେ 3 ପ୍ରକାର କଟାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଆସେ ସଲ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍, ତାର ହେଲା ଆରାବେଲ୍ ଟ୍ରାକ୍, ତା ସବ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ହେଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପଡ଼ିବା। ଦି ସଲ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍, ଦି ନ୍ୟାରୋ ବେଲ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦି ଶୋରଲାଇନ୍ ଫର୍ ଏବାଉଟ୍ 4.8 to 9.6 କିଲୋମିଟର। ମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଯେଉଁ ବାଲି ଅଛି ନ୍ୟାରୋ ବେଲ୍ଟ, ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ପତଳା। ସଲ୍ଟ ବେଲ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ? ସଲ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ଟା ହେଲା ପତଳା ଅଣଓସାରିଆ, ସେଇଟା କେତେ 4.8 to 9.6 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି ହେଲା। ଦି ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟା ସଲ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇଜ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ଦି ଟାଇଡାଲ୍ ଫରେଷ୍ଟ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଲିଟିଲ୍ ସୁନ୍ଦରବନ ଅଫ୍ ପାରାଦୀପ ଧାମରା କୋଷ୍ଟାଲ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଭିତରକନିକା। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଲ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ଟା ଥାଏ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ର ମହାନଦୀ କୂଳରେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଟାଇଡାଲ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲିଟିଲ୍ ସୁନ୍ଦରବନ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଦି ଆରାବେଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲା। ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ସାଳନ୍ଦୀ ଭଳି ରିଭର୍ ଏଠି ଆମର ଆସି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଜମିଟି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ହୋଇଥାଏ ବା ଆଲୁଭିୟମ୍ ଏଠି ସଏଲ୍ ମିଳିଥାଏ। ଆସିଲା ସବ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଏଟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ଲେନ୍, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ଲେନ୍ର ରହିଲା ଅଂଶଟା ଏଟା ହେଇଥାଏ। ଏଟା ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଆରାବେଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁପର୍ସ ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। ମାନେ ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ମାନେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ, ଆଉ ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଏଠି ଶେଷ ହୋଇଥିବ, ମଝାମଝି ରହିଥାଏ। ଦେନ୍ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଏଠି କି ପୋର୍ଟ ରହିଲା କୋଷ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ରେ, ବିଚ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଡେଲ୍ଟା ଫର୍ମେସନ୍, ଏଠି କିଛି ଡେଲ୍ଟା ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ। ଯଦି ଦେଖିବା ଡେଲ୍ଟା ଫର୍ମେସନ୍ ମହାନଦୀରେ ଅଧିକ ହୁଏ, ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ଟିକେ କମିଯାଏ, ପୁଣି ବୈତରଣୀରେ କମିଯାଏ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ କମିଯାଏ, ପୁଣି ଋଷିକୂଲ୍ୟାରେ କମିଯାଏ। ତାମାନେ ଏଠି ଆମର ବେଶୀ କେଉଁଠି ହୁଏ? ବେଶୀ ଡେଲ୍ଟା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? ମହାନଦୀରେ। ତାପରେ କେଉଁଠି କମ୍ ଦେଖାଯାଏ? ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ, ବୈତରଣୀରେ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ, ତା ତଳକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ, ତା ତଳକୁ ଋଷିକୂଲ୍ୟାରେ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ଅଧିକ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? ମହାନଦୀରେ ହେଲା। ତା ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବାର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବାର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଇ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ଏରିଆରେ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିକି ଯେଉଁ ଆଲୁଭିୟମ୍ ସଏଲ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମାଟି ହଉ ବାଲି ହଉ ଯେଉଁଟା ନେଇ ଗଦା କରନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଟେ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବାର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କହନ୍ତି। ଯେମିତିକି ହୋକିତଳା ଅର୍ ଜାମ୍ବୁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଛି। କନିକା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ ସର୍ଟସ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଧାମରା ଭଦ୍ରକରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ୱିଲର ବା ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଭଦ୍ରକ, ସେଟା ଅଛି। ଏଟା ବହୁତ ଫେମସ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଟେ। ଏଠି କିଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା DRDO ତାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ ହେଲା। ଦେନ୍ ଏଠି ଏ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୋର୍ଟସ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଛି, ଯାହାକି ମହାନଦୀ ମୁହାଣରେ ଅଛି। ବାରୁଣୀ ପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଛି। ଧାମରା ପୋର୍ଟ ଭଦ୍ରକରେ ଅଛି। ଚୂଡ଼ାମଣି ପୋର୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଚାନ୍ଦିପୁର ପୋର୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛି? ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ସେଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ମାଉଥ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ରିଭର, ତା ଚାନ୍ଦିପୁର ରିଭରଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ରିଭରର ମାଉଥରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆସିଲା କୀର୍ତ୍ତନିଆ ପୋର୍ଟ ଆସି କେଉଁଠି? ବାଲେଶ୍ୱର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କୂଳରେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁହାଣରେ, ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଅଛି। ତାର ପୋଲାର ପୋର୍ଟ ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ପୋର୍ଟ। କେଉଁଟା? ପୋଲାର ପୋର୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ଗଞ୍ଜାମରେ। ତାର ବିଚେସ୍ କିଛି ଅଛି। ଚାନ୍ଦିପୁର, ଏଟା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଦେଖିଦେଲେ ଚଳିବ ହେଲା। ଚାନ୍ଦିପୁର, ତଳସାରୀ ବିଚ୍, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରୀ ବିଚ୍, ଉଦୟପୁର ବିଚ୍, ପୁରୀ ବିଚ୍, କୋଣାର୍କ ବିଚ୍, ତାର ବାଲି ହରିଚନ୍ଦୀ ବିଚ୍, ରାମଚଣ୍ଡୀ ବିଚ୍, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବିଚ୍, ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍, ଋଷିକୋଣ୍ଡା ବିଚ୍, ଆରିଆପଲ୍ଲୀ ବିଚ୍, ପଟିସୋନାପୁର ବିଚ୍, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବିଚ୍। ଏବେ ସରିଯାଇଛି ଆମର
ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଜୋଗ୍ରାଫିର ଯେଉଁ ମର୍ଫୋଲୋଜିକାରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ଼୍ ଜୋଗ୍ରାଫି ହେଉ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ୍ଜାମ୍ର ଯେକୌଣସି ବି ଟପିକ୍ ହଉ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।